النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الأدب، لأن أساس الدين الأدب، أساس العلم الأدب، فمن تهاون في الآداب تهاون في الدين. Maka di sini Nabi mengajarkan kepada kita tentang adab, karena fondasi yang paling kuat di dalam agama kita adalah adab. Barang siapa yang meremehkan dengan adab, maka sama saja dia meremehkan dengan agama. ولو عملنا بأدب واحد من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لظهر علينا نور من أنوار الولاية. Kalau misalkan kita menjalankan atau mengamalkan salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka akan nampak cahaya di dalam hati kita daripada cahaya kewilayahan. كل الآداب والأخلاق الحسنة مأخوذة من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka semua adab yang dan akhlak yang baik semuanya itu bersumber daripada sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فينبغي لكل أب وأم أن يربي أولاده على الأدب الحسن والخلق الحسن، فإنك إن ربيتهم على الأدب الحسن والخلق الحسن فرحت بهم في الدنيا وسعدت بهم في يوم القيامة، وبقي ذكرك حسن في الدنيا وبعد موتك يبقى ذكرك حسن. وإن أنت أهملتهم تركت لهم المال لكن لم تترك لهم الأدب والخلق الحسن، فإن المال يفنى ويبيد لكن الخلق الحسن يبقى بذكر حسن في حياتك وبعد مماتك. فلهذا قال السلف الصالح اترك لأولادك الأدب فخير لك من أن تترك لهم الذهب. Maka sepantasnya bagi kita seorang orang yang tua memiliki anak untuk mengajarkan kepada mereka tentang adab. Didiklah mereka tentang adab, karena kalau kita sudah memberikan mereka adab dan akhlak yang baik, maka kita akan bahagia di dunia dan tentunya akan bahagia di akhirat. Kita akan disebut selama dunia dengan sebutan yang baik, begitu juga kita akan disebut di akhirat nanti dengan sebutan yang baik. Oleh karenanya kita sepantasnya bagi orang tua untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita dengan adab dan akhlak yang baik, bukan memberikan mereka dengan bekal harta dan dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh, tinggalkanlah kepada anak-anakmu adab, jangan tinggalkanlah kepada mereka harta, karena ini akan hilang dan binasa. صلى الله عليه وسلم أخذ حبة العنب بيده اليمنى حتى يعلم أنه لا يأكل الإنسان إلا باليمين، سنة. واليوم يرى ابنه يأكل باليسار ويسكت ويشرب باليسار ويسكت. أي أب ظالم هذا، أي أم ظالمة ترى ابنها يأكل ويربى على ذلك بعد ذلك وهو كبير، يأكل باليسار ويشرب باليسار، مخالف لسنة النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka kita lihat pada zaman sekarang ini banyak seorang anak yang ketika dia memakan dengan tangan kirinya, akan tetapi orang tuanya entah ayahnya atau ibunya membiarkan anaknya itu makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Kezaliman apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya ini? Bahkan dibiarkan ini semua sampai dia menjadi besar, sampai anaknya besar. Akhirnya anak tersebut terdidik selalu makan dengan tangan yang kiri, bahkan minum juga dengan tangan kiri. ويسأل بعضهم هل التنباك يشرب باليمين أو باليسار؟ فالتنباك لا يشرب باليمين ولا باليسار لكن يرمى في المرحاض. Bahkan ditanyakan apakah merokok itu menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, maka dijawab oleh beliau bahwasanya rokok itu dibuang di tempat sampah. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن كل ما فيه تكريمة وتشريف يكون باليمين. Maka Nabi mengajarkan kepada kita dalam sejarah tadi, kalau kita makan maka gunakanlah dengan tangan kanan kita. تدخل الدار باليمين وتخرج بالشمال.
keluar rumah dengan masuk rumah dengan kaki kanan dan keluar rumah dengan kaki kiri. تدخل المسجد أو المصلى باليمين وتخرج بالشمال. Masuk musola atau masjid dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد أن تناول باليمين قال بسم الله الرحمن الرحيم. جاء بعضهم الأولاد الصغار وجد النبي محمد مع الصحابة يأكلون من صحب، فجاء وأراد أن يمد يده دون أن يسمي الرحمن، فقال يا غلام سم الله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الشيطان لا يدخل معه. إذا جاء هذا ما سمى، فإذا الطعام الذي لم يسمى عليه يأكل منه الشيطان، والطعام الذي سمي عليه باسم الرحمن لا يستطيع أن يقرب منه الشيطان. Maka ketika Nabi makan satu anggur tadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dihidangkanlah kepada para sahabat-sahabat yang lain. Di antara mereka itu ada yang mengambil anggur tersebut kemudian memakannya tanpa mengucapkan Bismillah. Akhirnya ditegur oleh Nabi, wahai gulam, bacalah kamu Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita atau minuman tanpa disertai dengan bacaan Bismillah, maka setan pun akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi ketika kita membaca Bismillah ketika masukkan makanan atau minuman, maka setan tidak akan bisa ikut dalam makan dan minuman tersebut. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم عند دخولك البيت الشيطان يبقى خارج البيت، وإذا قلت ذلك قبل الطعام والشراب بقي الشيطان عطشان جيعان، وإذا قلت ذلك عند لبس الثياب بقي الشيطان عريان. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم حصن حصين من الشيطان الرجيم. Maka ketika kita masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah Bismillah. Ketika kita masuk, maka setan itu akan tetap berada di luar rumah. Begitu juga ketika kita akan makan dan minum, bacalah Bismillah. Maka setan akan dalam keadaan lapar dan haus karena tidak ikut dalam makan dan minuman. Begitu juga kita memakai pakaian, bacalah Bismillah. Maka kita membaca Bismillah, maka setan dalam keadaan telanjang. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu benteng yang sangat kuat menjaga diri kita daripada setan yang dilaknat. التقى شيطان سمين مع شيطان نحيف جوز شيطان السمين يسأله الشيطان النحيف، يقول كيف أنت سمين وأنا على هذا النحو؟ قال نعم أنا سمين لأنني عند صاحبي إذا أكل أو شرب لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا دخل داره لم يبسمل، فأبيت في بيتي وأعيش في بيتي وأكل من طعامي وشرابه، وإذا لبس ثيابه لا يبسمل فأشاركه في لباسه، وإذا جاء عند زوجته لا يبسمل فيشاركه في زوجته كذلك، نسأل الله العافية والسلام. فلهذا يأتي الولد شيطان بعدين. ليه؟ لأنه لما يقرب زوجته ما يذكر الله سبحانه وتعالى. كيف بغت ولد صالح وأنت ما تذكر الله؟ Maka suatu ketika setan yang gemuk ini ketemu dengan setan yang kurus. Akhirnya yang kurus ini nanya, kok bisa kamu ini gemuk sedangkan aku ini masih kurus saja, tidak mau gemuk-gemuk juga. Akhirnya yang setan gemuk ini menyampaikan, aku ini punya manusia ini, dia itu kalau dia makan atau minum tidak baca Bismillah, maka aku ikut makan dan minum juga, kenyanglah aku. Kalau dia masuk ke rumah, dia tidak baca Bismillah, akhirnya aku bisa masuk ke dalam rumahnya. Apa yang ada di dalam rumahnya, aku juga pakai. Bahkan ketika dia mendatangi istrinya, dia tidak baca Bismillah, maka aku ikut juga mendatangi istrinya.
sama-sama dia. Maka di sini kata beliau, bagaimana bisa seseorang itu mendapatkan anak yang soleh kalau dia ketika mendatangi istrinya tidak membaca bismillah? Karena apa? Setannya ikut juga, maka bisa dikatakan ini menjadi anak setan juga. Maka kalau kita sebelum berhubungan, kata beliau, bacalah bismillah supaya bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha. وسأل السمين النحيف قال لماذا أنت نحيف؟ قال أنا عند صاحبي إذا دخل الدار قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أكل أو شرب أو لبس ثيابه وقرب من أهله قال بسم الله الرحمن الرحيم، فأبيت خارج الدار عريانا عطشانا جائعا. Akhirnya yang gemuk tadi menanyakan si kurus tadi, terus kamu kenapa kurus? Maka yang kurus ini mengatakan, iya, aku ini dengan seseorang yang selalu membaca bismillah. Ketika makan dia baca bismillah, ketika minum baca bismillah, ketika pakai baju baca bismillah, ketika masuk rumah baca bismillah. Akhirnya aku tertinggal di luar rumah dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dan dalam keadaan telanjang. Bismillahirrahmanirrahim تحسين عظيم تعلمها أولادك سهل لكل طفل يأتي بها عندما يخرج من البيت، عندما يدخل البيت، عندما يأكل، عندما يشرب، عندما يلبس، يحفظ الطفل في لحظة. لكن إذا علمته، إذا ربيته، من يفعل ذلك؟ المحب لأولاده، أب محب، أم محبة. أما أب ظالم، أم ظالمة، ما تسألوا عن بسملة ولا عن فاتحة، صلى ما صلى، إنما تسألوا هل تغديت ولا ما تغديت، هل تعشيت ولا ما تعشيت. أم ظالمة، أب ظالم، ما يعلمه أمر دينه، ما يعلقه بالقرآن، ما يعلقه بمن أنزل عليه القرآن، محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka beliau menyampaikan kepada kita, maka ajarkanlah kepada anak-anak kita dengan bacaan bismillah. Ketika memulai sesuatu, ajarkanlah untuk selalu membaca bismillah, karena ini sesuatu yang sangat mudah. Anak kecil pun insya Allah untuk mengucapkan bismillah adalah sesuatu yang sangat mudah. Maka ini adalah salah satu tanda orang tua yang cinta kepada anaknya. Tapi kalau misalkan dia tidak cinta kepada anaknya, tentunya berarti dia adalah orang tua yang zalim, membiarkan anaknya memakan dengan tidak memulai baca bismillah, bahkan membiarkan anaknya apakah dia sholat atau tidak, membiarkan anaknya hal-hal yang berkaitan dengan agama, tapi yang diperhatikan hanya apakah kamu sudah makan siang, apakah kamu sudah makan malam. Itu saja yang dipikirkan oleh orang tua yang zalim, karena mereka tidak memikirkan akan urusan agama dan penjagaan terhadap anaknya. Maka kita ajarkanlah anak-anak kita dengan kalimat yang mudah, yang ini semua adalah salah satu cara untuk menjaga anak kita daripada setan, yaitu mengucapkan bismillah.